प्रिय विश्वासीगण पवित्र दिव्य यज्ञ से ही स्थान अटे ଯେଉଁଠାରେ स्वर्ग और पृथ्वी एकाठी होता है, ଯେଉଁଠାରେ स्वर्ग और पृथ्वी एकाठी हुए। भगवान तांकर वचन माध्यम सबुबेले कथा कहती एवं आहार रूप ईश्वर तांकर एकमात्र पुत्र यीशुख्रीष्ट शरीर एवं रक्त पूरा चर्च रे साधु और साधी देवदूत गणों उपस्थिति रे रहती, जोठाकि आमे देखि पारुनाहु। मनुष्य मानकर उद्धार यीशुख्रीष्टंकर मृत्यु एवं पुनरुत्थान रे होइथिला एवं यह रहस्यमय अटे। सबु दिव्य यज्ञ रे वास्तविकता रहिअछि। प्रथम चुक्ति जेतेबेले लोकंकर महत्वपूर्ण बैठक हेले डेरी करंतु नाही, ताहा आरंभ हेबा आगरू पहुँचवा पाई चेष्टा करंतु। उदाहरण स्वरूप उड़ाजाहाज धरिबाकू हेले कम से कम 1 घंटा आगरू पहुँचवा आवश्यक। सेहीपरि ईश्वर विश्वासी मानक जीवन पाई बहुत महत्वपूर्ण अटे। एथिपाई किछि समय पूर्वर पहुँचिले आपणक व्यक्तिगत जीवन रे ईश्वरंकर केते महत्व रहिअछि। मन रखंतु, ईश्वर आपणकू अपेक्षा करिअछंती। ईश्वर आपणकू देखुअछंती। आपण ईश्वरंकर सामनारे अछंती। द्वितीय उत्तेजक पोशाक पिंधंतु नाही, भल एवं साधारण पोशाक पिंधंतु। अन्यमनस्क करुथिबा पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। जेतेबेले आपण यज्ञ जाउछंती सेतेबेले एभଳି पोशाक पिंधंतु नाही, ଯେଉଁଠାକି आपणकू अन्यमनस्क करिथाए, जेमिति स्कार्ट, नेकलाइन, मिनिस्कार्ट, शार्ट, लेगिंग इत्यादि। तृतीय चर्च रे पहुँचला परे नतमस्तक करने भूलंतु नहीं। क्रूसर चिन्ह सटीक भावरे करंतु। प्रभु सेहिटारे अछंती एवं आमको देखि खुशी हुअंती। यह तांकु स्वागत करिवार एक सम्मानजनक तरीका अटे। तांकर आशीर्वाद पाइबा पाई आमर क्रूसर चिन्ह सठिक हेबा दरकार एवं शांति रे करिबा दरकार। आमे माने हाथ मिलैबा द्वारा आमे माने आमर प्रेम बांटी थाउ। चतुर्थ जदि आपण बेदी आड़कू जाउछंती तेबे अभद्र व्यवहार बा नतमस्तक करिबा भूलंतु नाही। जेतेबेले आमे ईश्वर को मने पकाउछु सेतेबेले आमे से आमको एपरी भक्तिर सहित करिबा पाई प्रेरित करिथाए। पंचम गिरजाघर भितरे खाइबा और पीवा कार्य करंतु नाही, कारण आमे गिरजा घरे ईश्वर को आराधना करने को जाउछु। षष्ठ गिरजारे गुड क्रॉसिंग करी बसंतु नाही। यह एक अपमानजनक कार्य बोली धरा जाइथाए। सप्तम सुसमाचार घोषणा करने पूर्वरु क्रूसर चिन्ह करने आवश्यक। यह करने अर्थ सुसमाचार प्रचार करने पूर्वरु ईश्वरंकटारु बुद्धि ज्ञान मागुअछु। उद्धार पाइबा पाई हृदय को खोलिबा पाई आमे क्रूसर चिन्ह करिथाउ। अष्टम सुसमाचार पठन समय रे समस्ते ठिया हेबा आवश्यक। ठिया होई बाइबेल वचन ध्यानर सहित शुणिबा। वचन द्वारा आमे आशीर्वाद पाइथाउ। नवम दिव्य प्रसाद आशीर्वाद समय रे आमे भक्तिर सहित योगदान करिबा, कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट रोटी एवं द्राक्षारस रूप आम सामने अछंती।
ଦଶମରେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଜୟସୁ କରନ୍ତୁ। 11ରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପାଣି ପିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିନା ପାପ ଶିକାରରେ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 12ରେ, ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଗଣ ଏବଂ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। 13ରେ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ନ ଘଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରିବା। ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଦେଖିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୋନରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। 14ରେ, ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆମେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେମର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି।